Huk debras no kuthi mang kuthi tum thini sabo nong no subaka sabuni gubai pongka hampailan rok media rok no hambai ro tini pongo ro pong achuk bachai than rok kabar khate mani bagi bokuk tui kok no khor yangoi tongo actually kha khamani bagi jong jotono saiman kha je thanai 1 tarik go je prahastel ni kubangma chini youth rok Tripura State Cooperative Bank ni job ni bagui exam renan hine brok Assam haste bo thangle jak like super bai aro thangai brok dima hasao hai jagao accident ungma jagao khobor manmani ubulo kubangma borok jani jak comment to khlailayo jotona khaito khairo jaglayo haifano yapri sikang barok ngalei kebo pure abani bagai chini bubagra maya ganang bubagra o step na hamna pore loge di boro phone khai horka je o iskunoti cheroi naine ni bagai le loge ang ani takuk james chini YTF ni bobo tongo loge tai chini unukuti district ni YTF president onukul deborma bobo tongo chung khoroktam no lamru laika lamrulai mani pore chung hodibor prai 12 12:30 thangsoleka Silchar Medical Hospital aro thangai chung chini takok dibras deborma bonoto chung maruglia bini postmortem rok lai chung tai bad baki patient tongnai rono bong condition rok naikha ebong chini bubagra je pok diman no chung borno saka ebong bongni je phone number brongni address chung abrok ale thai buka laptop je nangmani chin bubagra nai tai koroksa chini bukuk tongo abono chung tawphano identified khaime ko haifano doctor rok je doctor ni number butu buka doctor je boroni nok ni borobe contact khaine nai mani je boroni kebo relative khana bini contact bu chung to ka chung personal nai abono asuna inge tabo thine ni no ko haste hapang tam wansuk tong abuto sia chini haganang belai haganang chini ang miabo je samoyo sari khajingo chini ang Silchar lamru ni khana kena chini honorable CEM chini edisini belai haganang wano logle phone bai sa ka awat phono lang lama tong purgono chini edisini bukhattibo chung je mansak to banai chini tapu dibdas ni nokongo abno chung pok dikhata burokna kintu haste hapang tam khaina abuto sumsia শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া
ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ।